Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswadai wasalihin washabati sadatina sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadrati ya malaikatal muqarrabin ya malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail alaihimus salam. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadrati sultanul awliya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qutb Rabbani Wali Gausus Samadani Al-Baghdadi Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhail hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada hadiyatuna ajiban amana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhail arwahi abaina wa ummahatina wa ashabina wa qarabatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ya ahlal qubur minal masyriq ilal maghribi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي أنت المقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك أفضل ذكرك فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد واسعه علم الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الصديقين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القائدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الذاكرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المكبرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الظاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عزمه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أزهره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من صوره الله
ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عبد الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان العصفياء. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا معلى. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزكى. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عبد حي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا منذر. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثر. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.
ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا ختم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل سنة أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن أصحابه رضا رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود يفعل لما يريد أغننا بالحلال كالحرامك وعافنا بفضلك من سواك. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كافي محمد وكلمتي يا الله محمد وصفاتي يا الله محمد وشفاعتي يا الله محمد والدرجات يا الله محمد ونعمتي يا الله محمد وقوتي يا الله محمد وسلامي يا الله محمد وخوريتي يا الله محمد. وصلى الله خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Kaifa tatlubul irada ala amalin. Kaifa tatlubul iwadu ala amali huwa mutasaddiqun bihi alaika. Am kaifa tatlubul am kaifa tatlubul jazaa ala sidqi huwa muhdihi ilaika. Wallahu alam bisawab. Masih tentang bab ikhlas. Langit duit supaya ikhlas. Tapi sebetulnya kalau dikaji dengan bab akal, bab nakrinya, ikhlas itu adalah dampak ketika seseorang memberikan sesuatu. Contoh, ini kita mau makanya dalil fikir. Saya punya 100.000 Pak. Diberikan kepada patur yang mana beliau sedang membutuhkan.
Beliau sedang membutuhkan uang 100.000. Nah, diberikanlah uang itu kepada Fatur. Dan saya ketika mengeluarkan uang tentulah dampak setelah pemberian itu seperti apa. Itulah ikhlas. Apabila dengan dalil fikir. Ariel kehilangan uang 100.000 kan, ceritanya kan. Bab ikhlas itu adalah kalau kita bab fikir, dampak setelah Ariel kehilangan uang tersebut itulah ikhlas. Bagaimana? Apakah beliau rela menerima hilangnya uang tersebut karena Allah dan menerima pula dampaknya? Artinya beliau mencari deui gantina duitnya. Dan beliau harus makan dengan seadanya karena uang tersebut. Itulah ikhlas secara dalil fikir. Dan ikhlas yang secara hakikat, yakni segala sesuatu yang keluar maupun yang dia kerjakan itu adalah atas dasar lillah, karena Allah semata. Ya, artinya ketika hilang selesai, lillah karena Allah. Dan tidak mengingat dan tidak menyebutkan kehilangannya. Dan tidak menyebutkan sodakohna. Selesai. Ikhlas kalau dikejar bab hakikat. Hah? Kok gitu? Harudang. Nyawan memang cipareman ieu. Gelah can anggeus. Kayak debat panas. Ya. Itu adalah bab ikhlas. Nah, cuman kemarin sempat ada sedikit problematika ketika membahas bab cinta. Ya. Kita coba kembali lagi kepada bab yang kemarin lah ya, sedikit. Bukanlah mencintai apabila masih mengharap kepada yang dicintai sesuatu atau mencari kepada yang dicintainya sebuah tujuan. Artinya gini para jemaah. Ketika kita berbicara bab ibadah ke Allah, entong hayang minta pamulangan, entong hayang minta pengganti daripada ibadah tersebut. Dan jangan meminta tujuan. Apa tujuannya? Jangan meminta surga. Dan jangan meminta balasan. Ketika berbicara bab ibadah. Udahlah, kita sholat, mengerjakan sholat sunnah kerjakan, duha kita kerjakan, tahajud kita kerjakan, zikir, wirid, ngaji kita kerjakan dengan catatan jangan meminta kembalian dari apa yang telah kita kerjakan. Itu adalah bukti seseorang mencintai dengan cinta yang sebenarnya, tanpa meminta kembalian dan tanpa meminta timbal balik. Ya, pamrih lah eta. Sudah ibadah ini makna cinta yang sebetulnya cinta Allah kepada cinta makhluk kepada Allah. Nah. Ya, sudah ibadah sholat saja, sedekah saja. Dengan meminta sesuatu pengganti atas yang kita kerjakan. Dan semua itu butuh pengorbanan. Ngaji pun sekarang butuh pengorbanan, butuh cinta kepada ngaji. Nah. Lillahi ta'ala. Nah. Komawa pemajikan ditinggalkan, anak ditinggalkan, Masya Allah. Cinta itu. Makanya lamun kadang-kadang bab cinta teh kadang-kadang para pembuat lagunya mereka itu tidak sembarangan membuat lagu. Tapi mereka menggunakan rasa. Contoh, cinta sejati yang bisa elemen. Memberi tanpa harus menerima. Nyambung kan? Ya. Dia membawa damai dan bahagiakan jiwa untuk semua manusia. Ya itulah. Pembuat lagu itu kadang-kadang dia menggunakan rasa. Dan apa yang dikatakannya itu berdasarkan realita.
Ya. Makanya cinta kepada Allah yakni dengan tidak meminta balasan dan apapun yang ia kerjakan tanpa meminta tujuan dari apa yang ia kerjakan. Itunya. Kaifa tatlubu, bagaimana engkau meminta iwada pengganti ala amali, atas amal huwa mutasaddiq wa huwa mutasaddiqun bihi alaika, sedangkan itu sedekah bihi dari Allah kepadamu. Nah, bagaimana kita meminta pengganti dari sebuah amal, sedangkan itu amal yang telah disedekahkan bihi dari Allah kepadamu. Segala bentuk amal yang kita kerjakan, katakanlah sedekah, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada infak masjid, itu sebenarnya Allah lah yang memberikan pada hakikatnya. Ya. Lalu kenapa kita meminta pengganti daripada sedekah yang kita keluarkan? Padahal sedekah tersebut itu atas dasar pemberian Allah kepada makhluk dan kepada kita. Contoh, ada zakat profesi 25%. Itu harus dikeluarkan. Dan itu yang memberi siapa? Ya Allah kepada kita. Maka harus dikeluarkan 2,5%. Dan jangan meminta pengganti dengan apa yang telah dikeluarkan. Sesuai ibadah mah ibadah, sedekahnya sedekah. Kenapa sih ikhlas ini adalah hal yang amat penting kita kerjakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk ibadah kepada aku dengan ikhlas. Parameter ibadah diterima atau tidaknya, bagaimana ikhlas atau tidaknya kita dalam ibadah tersebut. Jadi parameter para jamaah. Lalu bagaimana ikhlas tersebut tidak dapat disebutkan dengan perkataan maupun tidak bisa disebutkan dengan ucapan orang lain. Langsung tidak ada hijab antara makhluk dengan Allah, itulah ikhlas. Makanya makom tertinggi dalam ibadah itu ikhlas. Ya, makanya dari pertama sampai ini yang terakhir, makalah terakhir tentang bab ikhlas. Dan bagaimana engkau meminta sesuatu balasan. Tadi pengganti akhirnya balasan anil sidki daripada kebaikan. Huwa muhdihi ilaik, sedangkan Allah lah yang memberi hidayah kepadamu. Sedangkan Allah yang memberi petunjuk kepadamu. Bagaimana kita mencari balasan, meminta balasan kepada Allah sedangkan kebaikan kita itu atas dasar hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Tuh gini. Tanpa hidayah Allah Ta'ala tidak bisa untuk menjalankan kebaikan. Ya. Tidak luput dari kealohan. Tidak luput. Makanya di dalam poin-poin ikhlas yang kita pelajari dari bulan Ramadan sampai sekarang, memaknai lillah, pada segala sesuatu itu lillah, milik Allah Ta'ala. Dari apapun bentuknya, bahkan jasad ini adalah lillah. Ketika Allah ingin menyambut kembali kenikmatan jasad, tentu Allah ambil. Karena ini milik Allah. Manusia itu tidak mempunyai apapun. Daya dan upaya itu milik Allah. Lalu apa yang kita punya? Itulah makna lillah. Mengerjakan sesuatu pun itu karena Allah Ta'ala yang menggerakkan. Karena Allah pula yang menjadikan. Karena Allah pula yang memberikan hidayah kepada kita. Jadi kieunya
Kalau kita sudah bisa belajar ikhlas, aheng real, aheng teh takjub lah gitu. Contoh katakan tadinya langit duit cupe, yakin diganti ke Allah, yakin diganti ke Allah. Amun orang enggeus memaknai lillahna, yakin. Buktina kabayaran meskipun ladang konser. Ya itulah. Itu namanya memaknai keikhlasan. Beres bab ikhlasnya, semoga orang bisa lebih apik di dalam ibadah, terutama segala sesuatu memang seyogyanya manusia itu tidak memiliki apa-apa. Semua itu atas dasar Allah Ta'ala yang menggerakkan, Allah yang memiliki. Makanya tasdidun niat, memperbaiki niat itu harus perlu kita lakukan dimanapun, kapanpun kita berada ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Karena setan itu tidak diam. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukanlah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai bani Adam, ala ta'budu syaitan, janganlah kau menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, mereka tidak tinggal diam, setan itu selalu membisikkan perkara-perkara yang membelokkan keimanan kita, membelokkan tauhid kita. Makanya ketika kita dibelokkan setan, kembali lagi lillahi ta'ala dipakai. Setan itu tidak diam, terus menggoda dan menggoda. Nah, itu bab uzlah, bab uzlah ya. Mana fa'a qalban bisay'un mislu uzlah yadhulu biha medanun fikratan. Tidak akan manfaat hati syai'un mislu uzlah, semisal ujlah, yadhulu biha medanun fikir, dan masuklah biha ke dalam hati medanun tafakur, ya ini medan tafakur. Wallahu alam bisawab. Nanti orang ngebahas uzlah. Lalu apa sih uzlah itu sebetulnya? Uzlah ini adalah amalan. Faedahnya adalah sebetulnya uzlah ini adalah menyepikan diri, mengasingkan diri. Biasanya uzlah ini dilakukan oleh para alim ketika usia alim tersebut 40 tahun. Artinya beliau sudah ingin fokus akan ibadah, fokus dirinya untuk menghambakan kepada Allah Uzlah. Kenapa seperti itu? Karena usia manusia itu tidak lepas dari usia Nabi. Paling tok 70 atau bisa lebih, wallahu alam itu. Karena memang ada orang-orang tua dulu mereka yang panjang-panjang, tapi ya kita berpatokan kepada umur Kangjeng Nabi 63 tahun. Artinya ketika 40 tahun kita punya sisa waktu 23 tahun kan. Dan kalau kita parameterkan lebih banyak mana 40 tahun ke belakang, apakah kita taat atau maksiat. Nah, makanya 40 ke depan itu adalah fase-fase manusia harus matang dalam ibadah. Benar-benar fokus ke Allah. Nah, karena menjadikan parameter husnul khotimah atau su'ul khotimah ketika dia menjadikan umur 40 ke atas seperti apa kejadiannya. Lalu apa sih sebenarnya menyepikan? Sebetulnya uzlah itu ada beberapa bagian. Uzlah lahir, uzlah batin. Uzlah lahir batin. Ya. Uzlah secara batin, secara batinnya beliau masih ngobrol, ngariung, bersosial, tapi hatinya tidak lepas dari Allah, menguzlahkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Uzlah zahir, seorang itu memang secara
individu, jarang bergaul dengan masyarakat, lebih senang untuk bertafakur kepada Allah, lebih senang menyendiri zahir. Nah, zahir batin hati dan jiwanya itu semua diperuntukkan, digunakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah ke Allah Ta'ala. Tinggal milih anu mana sanggupna itu uzlah. Oh, pentingnya apa uzlah? Di dalam kitab Minhajul Abidin ya, pada masa Khalifah Sayyidina Umar itu perintah uzlah itu sudah ada. Pada Khalifah Sayyidina Umar. Bayangkan berapa tahun sampai sekarang. Bahkan mungkin para jamaah mengenal ulama-ulama sufi, ulama-ulama sufah. Ulama-ulama sufi itu adalah ulama sufah yang mana ketika zaman Kanjeng Nabi beliau tidak lepas dari masjid. Makanya keilmuannya sangat mumpuni karena tidak lepas dari ilmu, tidak jauh dari masjid. Itu ulama sufi pada zamannya. Lah tapi kenapa ulama-ulama sufi pada sekarang justru tidak terlihat? Justru tidak, mana ulama? Mereka semua menyembunyikan dirinya daripada halayak ramai, menyepikan dirinya karena zaman sekarang itu bukan zaman yang saatnya kita untuk bisa bersenang-senang, melainkan di mana-mana timbul kerusakan dan kemaksiatan. Kenapa itu? Alasannya orang-orang sufi zaman sekarang lebih senang untuk menyendiri, lebih senang untuk beruzlah. Karena bukan saatnya untuk berkecimpung di dalam alam keramaian. Karena mau lepas dina maksiat, tidak akan luput dari kesalahan. Eta bab uzlah. Ya, besok kita akan belajar bab uzlah insyaallah, wallahu alam bishawab.